हेलो हाय नमस्कार मु आपनको अति विवरण मिस्टर शंकर स्वागत करछि आपन चैनल आज्ञा मिस्टर शंकर को। तो भारी भरकम से बहुत ही बड़ बड़ खुशी रो खबर आज्ञा माडी आसुजी ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को ओडिया फिल्म जगत को आज्ञा। तो ता विषय रे कथा हवा तो वीडियो को एबेरु स्टार्ट करबा पूर्व ही जो माने भी लाइक करनथि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जो माने भी सब्सक्राइब करनथि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को शेयर करंतु। टोकाटो बुढ़ा जाए देखा दरकार जानवा दरकार सुनवा दरकार जे चलित वर्ष रज उपलक्षे रिलीज होता मूवी जार नाम होची बो बुटु भूत नाम टाइम आगे काफी होची ता नाम जेमते आज्ञा बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन मध्ये करती सेमती अब इतिहास रे रचिची ओडिया फिल्म जगत को गुटे सुनामधन्य आज्ञा मूवी की आज्ञा से परिचित होई सारची हमरो बो बुटु भूत मूवी काहे कि ना बॉक्स ऑफिस रे पाखा 20 कोटी बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करके देखै छ हमरो बो बुटु भूत आज्ञा। से बो बुटु भूत मूवीटा एते मात्रा रे ओडिसा रे एते जोर से कंपिला जे दर्शक माने जेतले भारी भरकम से मूवी को देखिले बुझले ना एप्रिशिएट कलिरे सपोर्ट कलिरे तापरे मूवी को भल पाइबा देले तो सेही सब जिनसडा आज्ञा बॉलीवुड इंडस्ट्री को मध्ये पहुंची जाईची। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री रो सब बड़ बड़ सब प्रोडक्शन हाउस गुडा को हम जो बो बुटु भूत मूवी अछि तारो राइट्स माने किनिया पई चाहूचंती बुझले ना। तो ऑफिशियल होबरे हमर जो न्यूज अछि कनक न्यूज से कनक न्यूज माध्यम रे ऑफिशियल होबरे स्टेटमेंट आसी जाईची पूर्व थररु बाउसान महंती कहूतले गुटे पॉडकास्ट माध्यम रे जे बो बुटु भूत मूवीटा हमर जो अछि माने हिंदी जो मेकर्स माने अछंती प्रोडक्शन हाउस माने अछंती से माने किनिया पई ट्राई करछंती बुझले ना मेसेज करछंती कम्युनिकेशन करछंती किनिबा पई। आउ हमर जो अछंती नमिता अग्रवाल कर जे हस्बैंड अछंती बुझले ना सिद्धार्थ जो यूट्यूब चैनल अछि बुझले ना बा सिद्धार्थ चैनल जो ओनर अछंती से माने भी स्पष्टीकरण कर देथिले पाखाबकी मासे डेढ़ मास तळरु जे हमर बो बुटु भूतडा माने रिमेक हवा पई जाउची बॉलीवुड इंडस्ट्री रे बुझले ना। तो बड़ बड़ सब प्रोडक्शन हाउस ताको नेबा पई एबेरो ही ट्राई करछंती बड अमाउंट रे आज्ञा बिक्री होबो। तो मूवीटा जेहेतु 20 कोटी बॉक्स ऑफिस रे कलेक्शन करला तापरे मूवी रो एते भारी भरकम से आज्ञा हाइप अछि लोक मनकर एते सारा सपोर्ट रहिछि एते बढ़िया माने की कहजिवो स्टोरी अछि बुझले ना। हमर ओडिया कला संस्कृति को नै कि सब जिंस आज्ञा करिसंती तो सेही जिंसडा को रिमेक करिवे बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो उल्टा ही गला जिंसडा फास्ट बॉलीवुड रो सब कॉपी करके आनुतले मेकर्स माने बुझला रिमेक करूतले बॉलीवुड रो जिंस आनुतले हॉलीवुड को एबे हॉलीवुड रो जिंस जाउछ आज्ञा बॉलीवुड को सेटा बड़ बड़ प्रोडक्शन हाउस आज्ञा किणी कि नउछंती। तो धर्मा प्रोडक्शन हाउस करण जौहर को आपण तो निहाते भाବରେ जानिथिबे तांकर गोटे प्रोडक्शन हाउस बड़ अछि से प्रोडक्शन हाउस रे हमर बहुत बड़ बड़ आज्ञा मूवी रिलीज हिची। तो गोटे मूवी रो नाम कहि दउची बाहुबली पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी आज्ञा धर्मा प्रोडक्शन आज्ञा माने की कह हिंदी माने नॉर्थ बेल्ट आज्ञा सी माने रिलीज हेतला आज्ञा बुझले ना अलगा लेवल ले अलगा माहौल ले अलगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करिवारे आज्ञा सक्षम होइतला ए हमरो धर्मा प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित होइतवा हिंदी बेल्ट आज्ञा बाहुबली 2 बुझले ना। तो बाहुबली 2 तो बॉक्स ऑफिस रे कोला कलेक्शन करला तो आपण माने जानिथिबे। तो माने करण जौहर गोटे एमिति का प्रोडक्शन हाउस तांकर अछि जो प्रोडक्शन हाउस को आज्ञा हमर जो साउथ इंडस्ट्री हो कि माने हिंदी इंडस्ट्री हो समस्त आज्ञा ताकू माने सपोर्ट करंती भलो पांती और से सब जिंस आज्ञा तांको प्रोडक्शन हाउस द्वारा ही करिया पय से चेष्टा प्रचेष्टा जारी रखंती काहे कि ना एसआरके सलमान खान बुझले ना आमिर खान आ जते भी हमरो हिंदी रे सब बड़ बड़ एक्टर अछंती तांको प्रोडक्शन हाउस द्वारा काम करिया पय आज्ञा दर्शी जानती बुझले ना। तो नियति ओबरे तांकर प्रोडक्शन हाउस जेतु हमर बो बुटु भूत मूवीटा माने बाई करिया पय चाहूजंती तो नियति ओबरे से गुटे एमिति स्टारकास्ट सहित एमिति गुटे माने कहानी को एते मात्रा रावरी गभीर भाबरे नै कि आज्ञा बढ़िया भाबरे प्रेजेंट कर देखैबे जहां पूरा वर्ल्ड आज्ञा देखिबे लोक माने बुझले ना। हमर ओडिया इंडस्ट्री तरफ रु ओडिया भाषा रे निर्माण होइतो सिनेमा बो बुटु भूत खाली ओडिया रे लोक माने देखितिले से ओडिया रे देखिला मध्य भीतरु 20 कोटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करथिला एबे पुनी तार राइट्स आज्ञा बिक्री होबो सेटा होरी इनक्रीज हो जिवो पाखाबकी माने 7 रु 10 कोटी भीतर तो नियति भाबरे साने बिक्री करिवे ही करिवे बुझले ना। ये 20 कोटी से 10 कोटी आज्ञा 30 कोटी बाउसान पूरा माला माल बुझले ना। तो बाउसान भी कहउचंती जे हमर जते भी यंग जनरेशन जो माने एक्टर अछंती टेक्नीशियन अछंती डायरेक्टर अछंती तांको पय गुटे बहुत बड़ बड़ बाटो खोली गला काहे कि ना सामान्य भी चेष्टा प्रचेष्टा जारी रखिबे जे आमे भलो टू भी आहुरी भलो फिल्म निर्माण करिबा हमरो जो राइट्स अछि से राइट्स को भी हिंदी वाला केमती नेबे साउथ वाला केमती नेबे से राइट्स रु समाने केमती आहुरी बड़ बड़ सब मूवी बनेबे माने रिमेक अनुसार आज्ञा सेटा हमर हॉलीवुड इंडस्ट्री रो समस्त आज्ञा चिंता करबा दरकार। तो बाउसान महंती सर्वप्रथम आज्ञा एई भलिया गुटे स्टेप नै कि भारी बजेट रो सहित आज्ञा एई भलिया गुटे मूवी करिले एते बड़ बड़ स्टार कास्ट को नै कि आज्ञा तांकू तो नेते गोटे सेल्यू जणेबा कथा बुझला ना। तो तांको एई सब जो ट्राई अछि
এই ସବୁ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲେଭେଲ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଭାରି ଭରକମ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେକର୍ସ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ବୁଝିଲା ନା। ତ ଯେହେତୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିଟା ଏବେ ରିମେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବି କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହାଉସ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା, ଓ ମାନେ ଆହୁରି ଘ ଘା ମୁଚିବ, ଆହୁରି ତବାହି ହବ, ଆହୁରି ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଧାକଡ ମଚିବ ପୁରା। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିଟା ଏବେ ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେଟା ଯଦି ସାରା ୱାର୍ଲଡ ରେ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲେ ନା। ପାଖାପାଖି ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, 5 ରୁ 6ଟା ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ରିଲିଜ ହବ। ଇଏ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବୁଝିଲେ ନା, ପୁଣି ଆମର ଓଭରସିଜ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହବ। ତ ଓଡିଶାର କାହାଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମଲୟାଲମ, ମାନେ କାନାଡା, ଓଡିଆ, ତାପରେ ଆମର ଓଭରସିଜ ରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହବ। ତ ପୁରା ଧାକଡ ପୁରା ତବାହି ପୁରା ଡେଞ୍ଜରିୟସ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମଚେଇବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିଟା। ଖାଲି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିଟା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନାମଟା ଖାଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଛୋଟ, ହେଲେ କାମଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ। କାହିଁକି ନା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭଳିଆ କମାଲ କରିଥିଲା, ଆଜିକା ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କମାଲ କରିନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଯେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିଟା ଯୋଉ ରିମେକ୍ ହବ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ କୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଟା ଯଦି କରିବେ, ସେ ଯଦି ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରିମେକ୍ ଟ୍ୟାଗ ଟା ଲାଗିଯିବ ନା, ତ ସେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେକର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ଆକ୍ଟର, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ ମେମ୍ବର, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ରାଇଟ୍ସ କୁ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଯାଉ, ବୁଝିଲେ, ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେ ପାଇବେ, ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ନେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ, ବୁଝିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ବଡ ବଡ ସବୁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାର ସୁଇଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ଯେ କଲେ ସାଜିବ, ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବସେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହିରୋକୁ ଦେବେ, ସେଇ ହିରୋଇନ କୁ ଦେବେ ଯୋଉ ମାନେ ଏହି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ମୋମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଓଡିଆ ହେଇକି। କାହିଁକି ନା ଓଡିଆର ଭାଷା, କଲଚର, ଓଡିଆର ପାଣି ପବନ, ଓଡିଆର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭି। ସେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିକୁ ପୁଣି ମାନେ ତାର ଓଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା, ରାଇଟ୍ସ ଟା, ତ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କରଣ ଜୋହର। ଏହାଠୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରାଉଡ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ବି ଅନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡିଓ ପୁରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟୋକାଠୁ ବୁଢା ଯାଏ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯେ କରଣ ଜୋହର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ରାଇଟ୍ସ କିଣିକି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ବଲିଉଡ ହଉ, ଟଲିଉଡ ହଉ, ହଲିଉଡ ହଉ, ସବୁ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାନେ ତବାହି କରିବେ, ଧାକଡ ମଚେଇବେ, ଆଉ ସବୁ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର ଯୋଉ ଅଛି ରାଇଟ୍ସ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ପୁରା ହିନ୍ଦୀରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଭି କରିବେ, ରିମେକ୍ କରିବେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର। ତ ତବାହି ହବ। ତ ବାଇ ବାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।